Dugay ba? This call is now being recorded. Okay, start na day. So, good morning again, everyone. Just a sort of review from last time. We've introduced semiconductor materials, which that can then be made into naman tayo two types of semiconductor material, the P-type and the N-type. Kung atos lang i-dikit, sandwich together, they can be made into a semiconductor diode. Okay, as such, um, illustrated sa screen. Okay, nasa screen. So, this is a schematic diagram of our semiconductor diode. Kung asa ang direction sa arrow, maupod ang direction sa forward bias ng current. Kung asa ang line, ito ang negative nga terminal. Okay? So, for it to work, for it to be used as a switch, we need to forward bias it. So, attach taog voltage source. Okay? Sa iyahang kung asa ang positive terminal, dito po ang positive nga terminal sa voltage source or sa battery. And kung asa ang negative nga terminal sa diode, dito po nakakonect ang negative nga terminal sa battery. So, in actuality, Shockley's equation, or this one, should describe or define the current flowing to our diode. Okay? But this is a very complicated one, and we need many parameters na given dapat daan for us to use Shockley equation. And kung complex na ang atong circuit composed of many diodes not only connected in series but in parallel, medyo challenge na ang mag-use of Shockley equation. That's why we have diode models such as these three. We have the piecewise linear model. If this is the actual characteristic curve of our diode, this one nasa taas. Mamangid ni. Okay? Medyo curve siya at this point because exponential function man ang ga-define ani nga curve or kani nga graph defined by the Shockley equation. But pwede natin ma-model linearly, specifically a piecewise linear model for which ang atong diode could be replaced or we'll have an equivalent circuit composed of a resistor and a voltage source VK. So this is a more accurate model compared to other models. But if the internal resistance is small enough, or ang resistance sa network sa nga connected sa atong diode is very large compared to the internal resistance, we could use a simplified model. At least ma-simplify ang atong solution, And kung dako ra sad pud kaayo ang atong voltage source, main voltage source, pwede ra pud ta magamit og ideal model or ideal model for our diode, Simply as a switch on and off lang, Pero more often than not, we'll be using simplified models, especially kung mag-involve na og larger circuits composed of series and parallel. Not only series and parallel resistors, but series and parallel diodes. So ato lang i-replace si diode nato o voltage source, or voltage drop. So unless otherwise stated, we'll use a simplified model. So brief review on what we did last time. We used circuit laws, especially Kirchhoff's voltage law, to solve for the voltages and currents of this series circuit. Malaging animan to. I'm not sure kung mo nga exact nga circuit. Pero I think it's close enough sa this is the same circuit but maybe lahi og values, So ato sa i-discuss karon or ako sa i-introduce how to actually solve for the voltages and currents using the characteristic curve, This one. So this is the actual characteristic curve of a diode when we use the Shockley equation, this one. Without invoking any of the three models, we could accurately solve, honestly, exactly solve for the voltages and currents of our diode. But tungod sa limitations sa atong tools like ball pen and graph,
Well, di gyapon ta maka-come up og exact gyud nga values, no? Estimate gyapon. Pero tungod kay gikan gini siya sa Shockley equation, at least mas accurate ang atong makuha compared sa atong if magamit ang model, no? So what am I what am I talking about the I, no? So first off, ata pwede makakuha or ama na to ni kwaon, no? Where will we get the characteristic of our diode, no? So we could get this, or we could obtain this one from the specification sheet of diodes. For any kind of electronic device, whether device or discrete component, or even system, di ba? Gadget, naman ginasa yung mga specification sheet. Pataban mo na siya sa atong mga equipment na paliton, no? So example, petlagor tag video kay machine, di ba? Naman na siya gamay nga manual na dito yung specification sheets. Pila na dapat ang voltage nga input niya, pila ang maximum power nga yung ma-dissipate, pila ang iyahang output current, so on and so forth. Those numerical values will be obtained from the specification sheet. The same with this one. Each and every diode manufactured by manufacturers, of course, kaya na ay ilahang own nga specification sheet, and almost all of them looks like this one. Okay? So, nagbutang kong sample nga specs dito sa kuan atong module sa e-learn. So, para ma-observe ninyo sa actual nga itsura sa isa specification sheet, no? So, na dito ang characteristic curves at diode. So, how do we get, or how do we solve, actually, again, not to solve, how do we obtain, no, these voltages and currents based on the specification sheet of our diode, no? So, kung actual ni nga, kung magamit ta og kuan model, just like the last example that we tried to solve last meeting, pila ang kuan, no? Without really solving yun hard on, pilay voltage drop sa tong diode 0.7. So pila ang VR sa kani? Would anyone want to type sa chat, no? 12 ang atong source. So assuming we use simplified model last time, so 0.7 ang voltage drop sa atong silicon diode. So how much is VR? Okay, pilang VR? Okay, 11.3. Okay, very good. So 12 minus 0.7, no? That's 11.3. So that nakuha na to simply by subtracting or using KVL, no? KVL pa dire, loop pa dire nga kuan. Loop takibali dire, no? So 12 minus 0.7, so VR is equal to 11.3. Kato kay nag-assume man ta nga 0.7 ang drop ni kuan, ni silicon. Okay, nagamit man tag simplified model, right? So what if wala gito kabalo, no? Wala kabalo pila yung voltage drop, nag-assume naman ta nga 0.7. So dito ta mo direct sa characteristic curve, no? So based ato, like sa simplified model, if 11.3 ang VR is 11.3 volts, ID is just simply 11.3 divided by 750 ohms, no? Or 0.75 kilo ohms. So 11.3 divided by 750, nasa mga 15, no? 15.1 milliamps. So I hope nakuha ninyo. 11.3 volts divided by the resistor, 750 ohms or 0.75 kilo ohms. Using our simplified model, kuha na to ang ID as 15.1 milliamps or 15.0667, so on and so forth milliamps. No? Yan na. So yun na, no? Actually, masayon magiging ang simplified model.
kato kaya nag-assume na nga 0.7 ni siya. Right? So what if given ta og characteristic curve without using the simplified model, makuha nato ni nga mga values, no? Makuha nato ni siya. How? So i-plot nato dire. How do we plot? No? First, atong plot ang voltage source. How much is the voltage source? Step 1, 12 volts. Okay? So lang tadi, paano itong i-locate ang 12 volts? No? So na siya dire. Okay? 12 volts. Yan na. So current E. Okay, so this is E. E for electromotive force. EB na lang ito na siya. Next, ato i-plot dire sa y-axis. Ibali, ID. Ito makita later. Asa si E over the load R. No? E over R. So where is E, or what is the value of E over R? In this case, 12 divided by 750. 16 milliamps. Okay. So 16 milliamps. Nakuha ninyo asa sa pag-determine ng 16 milliamps. Divide lang nato ang 12 volts and ang load, no? So 16 wala. Kaya wala man takabalo nga 0.7 si BD, no? Or we know that it's not exactly 0.7. So 16 is somewhere here, no? So that is 16. 15, 20, 25. So 16 is not there. 12 is exactly here. Okay. Then, ato lang projected line. No? At least sa paint, kuha ba? Okay. That's our line. Now, asa intersection point? Dalang intersection point sa atong line and sa atong characteristic curve. So we call the blue one the characteristic curve of our diode. The black one that I've just drawn, we call that one the load line. No? Ito na ako dire. Load line. Because this is called the load line analysis. No? So load line analysis ni siya. Kaya mag-draw tag load line. Load because voltage source divided by the load. No? So yeah. So nag-intersect sila kaninga point. This point. After ana, ato i-project, draw tag line from this point horizontally downward, vertically downward, horizontally. No? So kung horizontal nga line, up 15, no? Tama gyud nga ni-hit siya og 15, no? So the current sa diode is 15 milliamps. Tugma siya sa atong approximate nga nakuha ganina na 15.1 milliamps. Okay? And what is VD? What is the exact VD? We used 0.7 sa atong model. So, mag-project tag line straight. So, pila man eh. This is the 0.7 kaning ni. This is 1. Pila man eh by 2.5. 0.55. No. 2, 4, 6, 8 by 2. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Nasa mga 0.8 kapin. No? Sige lang. No? Doesn't matter. Sige na siya sa mga
VD approximately 0.8. So mo na siya sa itong gigamit nga 0.7. VD is nasa mga 0.8 volts approximately. So limited ko sa akong gigamit nga drawing tool which is paint. ID is po nato as 15 milliamps. All right. Questions so far? Okay. Chapter 2. Yes, chapter 2 na ni siya. Chapter 2. Questions so far? Now, of course, no, ako lang nag-introduce karon because this is how we actually solve for the diode voltages and diode currents without using Shockley equation. No? Now, kani kong simple nga series. No? Simple series circuit. Now, what if parallel na siya? No, medyo disud na siya, no? Parallel, especially if mag-involve na og 2 or more diodes. Difficult na for us to use the load line. That's why, pugos man kita o gamit og one of the 3 models. No? I think mas convenient na for us kung magamit og model. So at least ato lang i-show dire, no? Da kung katon sa pag-solve og actual nga mga values. No? Anyway, duol man atong mga values, di ba? Sa atong kuan, no? Doon lang atong nakuha nga actual values compared sa kung magamit og model. No? So we could have, very high certainty ang mga values na makuha nato using simplified model would be accurate. No? So natay confidence nga dili layo ang atong mga makuha nga values. Okay, sugod karon, no? Sugod karon until mahumanta. Panalagsan na lang ta magamit og load line analysis. No? Almost all of the time, we'll be using analytical methods. And kung magamit ang analytical methods, especially linear analytical methods, we'll be using any of these 3 models. So far, any question kung yun sa pag gamit ang load line? No? Sige daw, ends. May question. Kuha na sir, ngano ang VD sir kay dili siya 0.7 ngano na 0.8 siya unsa nga mga naka-affect ngano dili siya exact gyud sa kanang calculated? Based sa kaning characteristic curve niya, no? Kabalo biya ta or isa biya sa kanang characteristic sa akong final term. Isa sa properties, no, sa semiconductor material is dili gid biya fixed ang iyang VD, di ba? Katong 0.7 nato nga VD is model lang man to, no, sa silicon. Most probably or average siya 0.7. So dire tungod kay ang atong applied voltage is 12 volts, no? Ako na siya nga factor sa atong sa atong circuit. And tungod sa kaning specific nga load, no? Gamit ang load line analysis, mo gid na siya actual, no? Or maybe, no, posibly sad, no, kani akong 0.8, estimate na ganit ni siya based sa akong pag-project sa akong line, no? Kung balo, basig hiwi ni gamay, basig 0.79 din ni siya or 0.75, I don't know. Basta at least, ang point aning load line analysis is, ang point aning nga exercise is kung saan paggamit og actual ang load ang characteristic curve, no? So kaning akong 0.8 actually kuan man gid gani sa nako ni estimate sa nako ni siya. Based lang sa akong pag-project sa akong vertical line, no? Yan na. Okay, thank you sir. Okay.
Pero kato no, dili gid na siya exact 0.7 sa gyud, no? Pero nice na siya nga approximation sa response sa diode to any kind of to specifically sa silicon diode to any kind of circuit, no? Kanang 0.7. Okay ra, Ens, na tubag na yung question. Okay, sige. So, any more questions? Sige, if none, we'll try to solve, well, some few examples. This time, no, using simplified model siguro, hindi na siguro ito magamit ng kuan, load line. Mamili ko kuan. Mamili ko exercises. Actually, dito na ko gakuha og kuan sa exercises nga parts sa kuan sa atong textbook. About this one. So, may unknown din. Determine the value of R in the circuit that will result in a diode current of 10 milliamps. So, ang atong diode current will be 10 milliamperes. If E is 7 volts. Using the characteristic curve. So this time, dito na ito gamiton ang characteristic curve. No? Ano lang. Simple itong analysis. Simplified model. No? So of course, 10 minus 7 minus 0.7 for the silicon minus VR equals 0. Therefore, VR equal to 6.3. Simple naman din eh. R is equal to V over I, 6.3 over 10 milli. $630. Okay naman din lang, 630 ohms. Now, what if magamit ang characteristic curve? Ma-determine ba ang kwan? Ma-determine din 630. So, mag-solve pa gamay. Okay. Given is 7 volts. So, assuming 0.7, so nagi din 2, 4. Here is 0.7.
and 10 milliamperes. Pila yung value ni? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nasa mga 11.5. Ang load current. Pila to? 7 times R equals to V over I. 11.5 milli. 630. So, sakto. 30. The same na day gapon. Ang kuha ninyo ni? Ang gibuhat. Balira siya, no? Nauna ko sa given diode current 10 from 0.7. Kung asa siya nag-intersect sa characteristic curve, project lang kog line gikan sa intersection padulong sa 7, then ako lang i-extend padulong sa y-axis. Kung asa siya nag-intersect, this is 11.5, i-divide na ko ni sa 7 volts. So, nakakuha kog 630. So, the same ba sa atong na analytically solve na 630. Okay. So, based on isa sa mga conclusions is you could have confidence nga whatever exercise nga atong isolve, no, or problem nga atong isolve, then magamit og simplified model without using the characteristic curve to check, we would get an accurate nga result. Okay. Sige. So we'll try to solve another one using a more complex nga circuit diagram, no? How about this one? What is this? What kind of circuit is this? Open. Open. Okay. Actually, kung na siya, no? Simple series nga circuit, no? So, it's common for electronic circuits na ang source is drawn as such. Ngayon no? Maro lang siya node. Wait lang sa excuse me. Okay, sorry. Ko. It's common for electronic circuits ng ilang sources is or are drawn as such, no? Like this. Not only sources but test point. So test point ni siya. Kung natay multimeter, if you have a multimeter, na positive o negative,
dili na to itang atong test point. O sa ground. Okay? So kung ako ning i-redraw kani nga circuit, actually ingani ra ni siya, no? So -5 man ni, no? So pwede ig-ani or pwede gihapon ig-ani. But baylo ni ani, no? So kung ing-ani, this is -5 volts. So if ing-ani nga akong notation, 5 volts. Okay? So pareha ni sila, class, no? Kaning tulo nga kaning given o kaning akong duha ka readlon, these three are exactly the same. So far, any questions sa pag-redraw? Okay, wala pa. So na-understand din niyo kung giun sa pagka-the same na nilang tulo, no? So pala ni, okay. Wala pa. Okay lang. So, ang naitabo is, instead nga node, no? Ako lang ninggi, padayunan og utang og actual nga battery. Okay? Then, i-erase lang ako ni siya kay test node. Test point lang man na. No? Test point na siya. So, redrawing the circuit, no? So, para na siyang tulo. Kani, negative ni, -5. Kaya akong battery is plus minus. So, the same siya sa atong what we usually do. Pero, so negative, no? Kani, +5 ang magnitude. Pero ang sa schematic is negative ang nakadikit sa atong diode. So, para lagi-apon. No? So, next question, no? Before we solve na to ang VO ug ID. Just by looking at it, is the diode forward biased or on or off? Ano lang, forward biased or reverse biased? Just by mere observation, on or off? Si diode. On. Okay. On. So, si anode. So, dito ang direction sa current. Dili ko sa pikas mo base. Okay, so, dili siya mo kuan, no? So, negative man. So, okay ra. No? So, ang current ni battery is mo flow out sa iyaha in this direction. So, kay resistor mo ana, kay diode mo ana. So, mo haom sa iyahang direction. So, yes, this is a forward bias. So, muna akong assumption nga ako ng sign ni resistor. Okay. So, I guess that's it, no? So, how much is VO, no? Or VR? Okay.
VR. So 5 minus 0.7 is 4.3. 4.3. I guess that's easily obtained. Then ID. .3 divided by 2,200. No? Naman eh. 1.95 milliamperes. So ID is 1.95 milliamperes. Everybody got this? No? Pagtuba kong pag-compute? Yes, sir. Okay. So how much is VO? Type daw sa chat kung kasi makaguess. VO. Here, VO will be measured here or here. Now remember, or take note, diba sa test point gani, it is measured, sample, multimeter, no? Ang positive na terminal sa multimeter is dire sa atong test point. And negative will always be sa ground, no? So si VO, nadi ang iyang positive, ang negative is sa ground, no? Yeah. Very good. The answer is negative 4.3. No? Negative because ang positive 4.3 is voltage sa resistor nato evaluated sa kaning appointment, no? So positive siya from here, no, to here, no? Positive siya from point A to point B. But tungkol atong test point is point B technically, and measured ang iyang ground is sa point A. That's why VO is negative 4.3. Negative 4.3. Bots. Right? Any questions? Nag-assume yung tag polarities para sa resistor, sir? Oh, well, oo. Pero based to siya nga assumption nato sa fact nga ang current mo flow sa atong from our battery is mugawas siya dire, di ba? Na. So flow siya and pa didto. And tungod kay conventional current kung asa mo sulod positive, kung asa mo gawas negative.
Mm. Good question. Any other questions? Ay, sir, kanang pwede pa recap, sir, on how yun sa nimo withdraw ang circuit, sir, from the left nga nahimo siya ginana, sir. Ang recap Sige. lang. Sige, recap. Okay. Sige. Okay, Nick. Okay, Mick. Wait na sa. So, tungod kay naanad man ta aning marag box ng klase nga circuit or nga loop, no? So, sa ahay, even ako, it's convenient for me to redraw circuit. So, kung gikan aning given, ani, and ako na ipang remove ang mga unnecessary sa values. Okay. So kaning nga source, -5 nga source, no? Basta node lang siya or point, and then voltage ang nakakuan, meaning most definitely voltage source ang makuan. So, kung ako mo drawing yan na ako, no? And kung voltage source gani, such as no? Node lang, ang next na anang akuan, connected na siya directly sa ground na pod. No? Ground na perme. So, the same aning VO nga test point. No? Okay. VO. Okay. VO. Meaning, iyahang other terminal, two terminal man perme ang test point, is connected na po sa ground. Okay? So, tungod kay connected niya sa ground tanan, pwede na nato i-use ang ground. No? So, na nato ang ground. Yan na. So, VO ni siya. This is -5 volts. Okay. So, tungod kay -5, mas convenient lang for me nga ibaylo ang signs para ma-retain ang convention nga positive values lang ipambutang sa circuit. Okay, so 5 volts. Tungod kay nadili ang positive niya, dito magawas ang current. Flow siya sa resistor, enter siya dire. So, dire akong positive. Magawas siya dire, so dire akong negative. Maagi siya sa diode, and tungod kay same ang direction sa akong current sa source o current sa diode, so ID. So, dili siya ma-reverse bias or ma-forward bias siya, bali. Yan na. Okay? Okay, Ramek? Sige. Sige lang. This is the first of many sa pag-redraw sa mga circuits. Dagan pa mga circuits na pwede ma-redraw later na ma-practice na atong pag reorient atong panlantaw sa isa ka circuit. The same ani isa. Another one. Or another good example sa unsay itsura sa isa ka series ng circuit, no? Series agad kung i-solve na nato ang mga values dali ra siya. Pero gusto nyo danon usay kinahanglan pa i-draw. Okay? Yan eh. Sige, on your own, sa inyong own tables na diha sa inyo. So asa mo paminaw karon. For sure naman mo pen and paper. I-redraw down eh. Sige daw. Sige, ang output is simple nga series nga circuit.
Mga 2 minutes. Pareha ba tag-drawing? Okay, sir. Sige lang, kulang lang isa ka ground. So, dumaga lang, no? So, ayan ni may tabo, no? So kung ganahan mo, kay connect ang duha ka ground, mas better, no? Ana. Okay? So, muna siya clean nga series nga circuit, no? Isa lang ka loop. So, this is my positive 8. And this is my negative 6. So, gibutan lang ako ang negative place sa taas ka terminal para 6 volts na ako ibutang. Okay. Kung sa series pa ni, kung sa circuits pa ni, no, technically pwede na ni ma-add, di ba? Pwede na ni
add ang duha ka kuan. Nahimo na sa 14. No? Mathematically pwede niyo ma-add. Na. Pero di lang sa ato i-add, no? Later na lang. Wala na tong ano. Okay, so ang question na ni ID. So ID, how much is ID? So if ato ning i-solve, current flow dito, flow dire. Okay, so this is the positive. One yung positive. So resistor 2. Current sa atong source is the same sa current sa kuan, silicon. So for bias, no? 8 ug 6, ma-plus pa gid silang duha. So 14 layo ra kayo sa 0.7. So check. Okay. Na. So 8 ang current sa tanan resistor is current mabot sa atong diode kay series sa masla. So ato na siya i-designate as ID. Tanan currents 8 minus ID. Wala na ko ni. Masayo na siguro yan eh. 8 minus ID 1.2K minus ID kuan man. Negative 6 man ni siya. Oh. Negative 6 man siya. So, ang imo i-connect dire, no? Either, okay? Either, depende sa kanang reference lang man ni siya, no? So, either ang imong i-connect dire is voltage source nga plus minus or minus plus, no? Either plus minus or minus plus, okay? So if mag-go tag plus minus, tungod kay negative 6 ang magnitude niya, so negative 6. Pero if ang ato i-prefer is minus plus, kani minus plus man eh, I'll go with 6, positive 6 volts. No? Ang kuha ninyo, ako mo kuan, Rex, okay na ba? Anong minus plus akong gigamit? Paggawa sa node ang direction sa voltage. Okay. Paingon sa diode. Sa diode, may di ba minus plus. Ali, kaon kag mic nimo. Kaya medyo nalibog po ko sa imong question. ka nang, di na ma-explain ng tarong, sir, ba? Pero, Sige, diba, sige lang. negative 6 volts, sir. O, kana siya mo, agi, lagay siya sa diode, sir. Then sa resistor, and, nga na, sir? Kanina negative 6. Oh, yes, sir. Ang meaning ani is na negative 6 nga battery nga naka-connect diya. So, dili po pasubot nga ni agi siya, but connected siya sa diode, no? Dili negative 6 ang niagi sa atong diode, but na negative 6 ka nga connect sa atong diode. Oo. So kung tinuod ni nga kuan, no? Pwede ko mag-connect diri og wait. Og battery diri nga negative 6. Battery ni siya example. Yan bitaw or 1.5 volts, di ba?
So, yan ang pasabot aning -6 dire. No, -6 na source na naka-connect sa anode sa atong diode. Yan na. Okay ra ba? So, if medyo confusing siya, so sige lang, okay lang na siya ng medyo first time po nato nga encounter ani nga kuan. Pero I hope kuan lang ninyo, no, sabtan na ang pag-redraw ani nga node is mag-connect ko og either negative nga source dire or positive nga negative nga magnitude. So I opted with connecting a negative nga symbol sa dire nga node, no? Negative nga symbol. So, diba? Para positive ang iyang magnitude. Kaya kung negative dire, sige lang, sige, okay ba na, Rex? Ma-practice na siya kung magsige patag-solve. Sige. Anyway, so, kaya kung negative ni dire, then -6, so somehow mag-cancel out siguro ilang kung ano, +6 sa gyapon ni. Anyway, so balik ko sa akong KVL equation. Sige, ends. Ano man ends? Ay, wala sir. Tungkol sa imong explanation ganina sir, nagliwag na ko. So, unsa gid ang basihan gid sa polarity sa isa ka voltage source sir? Sa voltage source, no? Mm. Sa voltage source, kung saan polarity nga nakabutang dire, no? Muna siya ato i-connect sa atong circuit, no? So para sa ani ha. So basin libog ta ha. Ang conventional gyud nga symbol sa circuit sa voltage source, DC voltage source or battery is ingani gyud, no? Ingani gyud. Okay? As of this time, dili sa mag-matter kung unsang pilay magnitude sa sulod. Basta ang voltage source, ingani gyud na siya. Okay? So, kung 3 volts, positive 3 volts, so ingana. Okay? Kung negative 3 volts, naidwa ka pa maagi unsa ang pag-draw, no? Either mo stick ta sa atong conventional nga drawing such as this one, then mubutang tag negative 3 volts. Yan na. Or, no? Or, balihon nato ang symbol sa sulod sa atong kuan and isulat nato 3 volts. So this is read as negative 3 volts kaya po ni siya collectively. No? So naitabo dire sa kaning positive 8 volts, I'm sure understandable man ni siya nga nung mao ni ang iyahang drawing kay medyo siguro naglibog mo sa negative 6 volts. Okay? So pwede ni siya nga ani ha. So negative 6 volts ang pula ang ang value, no? Kung natay multimeter, putang nato multimeter dire, ang goes is negative 6 volts. So unsa una siya paano nato na ma-implement sa circuit ang negative 6 volts? Kung ang gidrawing ganina, pwede nga ang i-connect nato dire kung mo stick ta sa atong unsang naanda nato nga plus minus gud ang atong kuan. So pwede plus minus, no? Yan na. Then ground din dire. Pero iyang value is the same ani, no? Negative 6 volts. Negative 6 volts. Or, pwede ta mo connect og battery nga nakabalidaan ang sign or signs sa sulod sa schematic nga symbol such as this one. And ang iyang value is 6 volts. Okay? Kung baliw na to atong monitor, no? Pareha na sila,
no? Parehas sila sa parehas lang duha kibali, no? So ako, personal naman nga preference after dayon ko asa sa duhang pilion. Okay? So actually pwede man nga kani, no? Or pwede kaning first nga pamaagi, this one, or pwede ang ikaduha. No? So sige, atong ikuan ha. Sige, ako mas maayo siguro kuan mas maayo siguro try natin solve og kuan. The usual, no? Sige. Tungod kay negative 6 volts ni dire, pantadaan, no? Ano? Negative 6 volts. Sige ha. Ano lang sa nato para kita nato nga parehas sila duha. Okay? Na. Okay? Karon, panta KBL. Okay? KBL. Wala may sigma notation. So the summation of all voltages is equal to 0. Okay? So voltage source 1 plus voltage sa resistor 1 plus voltage sa resistor 2 plus voltage sa diode plus voltage source 2 is equal to 0. Okay? So far, kuha pa, guys? Yes, sir. Okay, so pamana, KBL man eh. Summation of all voltages. So this is my voltage source 1. Voltage source 1. No? VR1. VR2. Voltage niya. VD. O voltage source 2. Na. Okay. So voltage source 1, pili ang magnitude. No? So that's 8. Okay. Plus VR1. No? Pasok mo siya magawas ng sige. Later lang ng kuan. VR1 is ID times R1. Values R1. Okay. Plus the same ID, okay, series mo sila, times R2. Plus VD. 0.7. So VD. Plus negative 6. Okay? Tawa ha. Kung pilay, di ba kung kuan? Sige. Kung asa mo kuan, sa tong convention na to, kung asa mo gawas, mo to'y sign, no? Sa atong KVL equation, no? So asa mo gawas kay 8 volt, positive. So positive ni siya. Wait. Plus something equals to 0. Okay, so later na lang sa ako na sa reserve para klaro. So nigawas kay voltage source sa positive. That's why positive ni. Okay? Kani nigawas man kay resistor 1 sa negative. That's why negative dapat ni. Okay? Ako lang i-con later. I-reflect. So sa resistor 2, nigawas si current
So negative gyapon. So negative dapat ni. Okay? So minus na siya. Kay diode, sa negative gyapon ni gawas, so dapat negative na siya. Sa kaninga source, asa siya mo gawas, guys? Sa plus o minus, ayaw sa i-mind ha kung positive or negative siya nga 6. Pero based sa schematic diagram nato, asa siya mo gawas? Positive sa negative. Okay, so negative. So dapat negative po ni siya. Okay? So ako na lang rewrite ang atong equation. Positive 8 minus IDR1 minus IDR2 minus VD minus, no? Kasi negative man siya ni gawas dere minus something equals 0. So, pila yung magnitude ni something? Negative 6. Okay, so negative 6. So, ang ending ani, positive lagi apon. Okay. So, R1 is 1.2K. R2 is 4.7K. Minus 0.7. Okay. The only unknown is ID. Solving for ID. ID is equal to what? Eight minus x 1.2K minus x 4.7K minus 0.7 plus 6 is equal to 0. 2.254 milliamperes. I hope the same tag answers. Same tag answers. Okay, thank you. Okay, muna na siya, no? So, pag-solve sa ID, muna to. Okay? I think di na siya lisod for you. Pero kung gusto na ito, ibalik itong akong kuan, katong akong pag-withdraw. Again, depende din sa ito kung gusto na ito pag-withdraw. Kung ni-stick ko sa akong ginahan, nga minus plus dire, and 6 volts, actually parera. No? Parera kay, diba? Usa itong i-assign nga sign sa iya kung asa siya magawa iba sa positive. So, positive. Kung sa magnitude, positive 6. Okay. Kaning sa atong pag-solve, atong gi-assign sa iya nga sign sa atong KVL equation is negative. So, yung magnitude is negative 6 man po. Technically na, cancel out ra. No? Okay. Any more question? Sir, kung i-combine ang duha ka voltage source dito, sir, pwede rani, sir, bisag na Pwede. Actually, pwede, no? Mga kong gingangina. Sinugdanan palang daan, technically, tungod kay if kablo ta sa rules sa series circuit gikan sa circuit analysis, no, circuits 1,
kabalo tadaan nga pwede na ni i-combine, no? So, pwede lagi ni i-combine. Sakto to. Na. Pwede ba na siya i-combine? No? Karon, kung yan na mangani kung ato i-combine, mawala si ground, no? Mawala si ground. Kaya ato biyang gidloss si ground, ang ato labiyang indication kung ato dapit si ground is tungod kay natagi pang dropon nga mga voltage sources, no? So, maglisod tag later ug solve for VO, no? Kung atong gi-combine daan, no? Pero okay na siya kung wala ni siya appeal, no? Kung wala si VO, dili na i-solve si VO, pwede lagi siya combine dito. Pero wisdom would dictate nga ayaw lang sa i-combine. Kung i-combine ninyo na siya sa pag-solve sa ID, okay lang. Pero ang next question is, what is VO man? Di ba? Again, we've said earlier, na kung natay test point, always na siya nga measured from that test point against the ground, no? So, ang test point na itong VO is from here. Ay, nawala man akong screen. Oops. Again. sorry. Crash. Ako lang ito. Okay. Balik ka sa uno. Balik lang sa uno sa pag-draw. Okay, plus minus. -6 volts. Okay. So VO is measured from this point to the ground, no? So si VO is, what is the value of VO then? Sige daw. This is a multimeter. Pila to atong kuan? ID is equal to 2.254 milliamperes. Okay, negative VR. Yeah, okay. Sakto na siya. BS. Question pilang VR. Okay, so thanks, Mao. So how much is VR? VR is equal to, actually VR2 is equal to ID times R2. So 2.254 milli times 4.7 kilo. .254 milli times 4.7 kilo. 10.6 approximately. 10.6 volts. Okay? 10.59. 10.6. So, i-round up. So, VO. Kung mag-KVL ta, no? Pwede magyapon na mag-KVL. Positive VO. Pila to? Minus VR minus VD minus VS, no? VO minus VR. VR2 specifically. Minus VD minus VS2. So, equal to 0.
Ito ba na yun? Plus, minus, minus, minus. Ito. So, what is VO? Ano pang itawan? VO then is equal to positive 10.6 plus 0.7 plus, but V magnitude is negative 6 man. Therefore, VO is equal to 5.3. Question? Questions? Okay. And so far. Sige daw. For the next, 10 minutes. Try to solve this one. Sige, i-pause na ako ang pag-record sa